لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولي من دون أنسك دمترالا وكفي أمبان كالفا ومسبين سبلا أتكالفتين وكفي أمي سوليك جنفونا صحيرنا كانوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كأن فنا قرما يجي أن الآخرة. أمي الله تعالى دلي لمن أن السكران الجرج اليوم على كادي أنا بدي إسلام وبلد لما. أمي الله تعالى دلي أنا همنا كل اليوم أنا بنينا على كسبب من دي أمولا. أمي الله دلي جماني على كما دخيرلا على كنيا دي أنا بنباتوما على كهنا أنا سلام فرولا وكتبوا على كل مفهوم ينابون. الله كان كفولا بجنة الفردوس كنا على كل كان على كرافرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. والحمد لله رب العالمين. كنون الله تعالى كجاي أنك ولن جرى سورة الصوت آية بناننا إن الله تعالى سنبي أمي ولي آية بناني أن كلنانا أمي الله تعالى دلي أمي من فو الله كان سبب به على كاسرك أما جنة الفردوس. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقوم بتنين الله تعالى فيك وشتان تورما من كردان فن دنانية ni Allah تعالى يجين كيرما جيا أكبو أكن نملا أكن يربونا أنا كيادا كما أم الله تعالى دلي على كحجاب دو أنو شتانين يبنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سندين فسرين أن الله تعالى تكبر كماي من يجين نما لبولين تكي لا هران نما كرن تكيدو. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه عني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أكو محمد هكلي جين كده أو مسكا لك جون كلا نو يانا تيدون دولا كليني نوي أيوباي مامي أيوبا أيا دبا ما ويلي أي مفو أكو يانا دبا ما ikado shitane ayne masahanyo gonya ningan toro kan dekun nilla jabay noy banaka dimiyi okuma ayub amason ka foko Allah taala ya le bana mun kama ladabu min bani Allah taala te mun kama sabula Allah taala te toro se mugoma الله تعالى تأدم دين تنو هل نا ياسر فم ببو على كلا تكونو نعتركو نوي أنصرو وسبب برا أنيرولا ودل الله تعالى باف أنينا آية ورلا ما من اليهوديو نوبكا وكجليا أنوكا دكون تلودا على كراكون وكما الله تعالى يمفو ما أصابهم من حسنة
فمن الله وما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم نفهم يؤسر تورلا ويركون دي وما الله تعالى يرى نفهم يؤسر حيرلا وبرا الله تعالى يرى سبلا الله تعالى تتورك nga Allah ta'ala ba fa ayna kul Muhammad afu danfo nyede kullun min indillah herani tora be bo alaka latiga de kono koy nga ni hera kon nana we alaka funin siriyai anaka hine nga ni toro nana we alaka ladiriyai okma ayyub abanana ni adama de banana wal matoro ya so madama la jarabilité okuma Allah ta'ala te toro layni ni doy abadan bana fon fembe ansoro kasara fon fembe ansoro toro fon fembe ansoro niya nyeyini abele delem bora anyere kunde la ashima ko Allah ta'ala yoro odila ayuba ko shitane ale masahanyo yani ngale bana okuma ni banana dron shitane ka baadu nga Allah ta'ala te jon bana nga on banga bano da ala ko abebora ala yoro nga ala te ambana sabla on kadi ala ye tomi ala te on da ka ke ma bana ba to ye atanda ka ke kafiri atanda ka ke kana gelenye ani rabi kafiriya de tomo makulu ko kaya sabla ala karafo kullu mawludin yuladu ala alfitra dem fuite wolo to makulu ko ka faka bonusla aw ka wolusla meadika okuma dem bele jele bena be ka sujudu ke Allah taala dem ben ala ko bena o ngani dem bangira sa imma abange baw ka ke yahudiyawi wal mawka nasarawi wal mawka kafirwi na dem beslam la mabena okuma kafiri alete bange kuma kolo koka kafiri ya be soro kuma kolo inde koka na kafiri ya tina dem fel kuma kolo koka dem ben islam ya de bena kuma kolo koka okuma ayuba ko mamina be ka daba mawele akoy ka do shitane ay ne dekun ni bana diminye okuma ay bana da ayub ay santa ani segin de ke abe bana glanka do ko santa an wulun fla na tafsiru so dunge chaman sinzina minka ay santa ani segin abe bana glanka kabini adeselendo fonto muturaka do afar kolula okuma ayub ayaye tumu be kaddu afar kolula afumuso nanama ayuba mawbe na do yini efeni e do ke umma ko benya nga ira be de kuna ite Allah taala wala ala ki kene ako musoma yala ne san joli de kembe kene ala muso kwa ma yesa biwolo flande ke ka kene ako ni san joli ke banala muso ko santa an segi ako amaloya ben ayuba la ne ka ala deli ka soro banay masi san biwolo flande ala san biwolo flande ne ma kene ala santan segi ndro ne ka Allah taala wele ko ala kan kene ya tiere la okuma ben ayuba la okuma be fonu de ma ko ulul azmu ubedde kuni torokun ninga sura on be san kelenga nga kene nga miniti kelen kumulo dimi ambe yoro beke mankai fraction non yow beta kumulo be mine Allah ba ira ba fa ala bitain tuguya okuma ala ira be jalaki o ninga ayuba la je santan sehi kale be maloya
k'a fɔ ko ala k'ale kɛnɛya nka kuma min ni tumu b'a fɛ ka se a nɛn ma o de gɛlɛyara a ma o kuma a ye Alahu Taala wele o kuma sabula ale bɛ ka ala wele n'a nɛnkun de ye n'ale nɛn ni o lujura y'o minɛ ka fɔ tumu ye nɛn dun ale bɛna ala wele cogo di o kuma Ayub a bɛna mun fɔ ala ye a ko inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin ale maloyalen don k'a fɔ ala k'a kɛnɛya nka kuma min na tumu bɛna nɛn dun a ye mun fɔ ale dun bɛ ala wele ni nɛn de ye a ko ala bana ye ne sɔrɔ dɛ nka e de ye hinɛbaw ka hinɛba ye a ma se k'a fɔ ko ala k'a kɛnɛya sabula ala b'ale lahalaya dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan o kuma nɛnkun in ni tumu y'o dun ale bɛna subhanalahi fɔ cogo di nɛnkun in bɛna Alahu Taala majamu cogo di nɛnkun in bɛna ala kow lakale cogo di nɛnkun in bɛna danfɛnw bilasira cogo di ni tumu ye nɛnkun in dun o kuma ko rabbi inni massaniya durru ne dabama i k'a dɔn dekun ye ne sɔrɔ n'o ye bana ye wa anta arhamur rahimin e de ye hinɛbaw ka hinɛba ye o de la ala jɔnw bɛ yen o de la e m'a ye tarikutigiw b'a lakali an ye ala jɔn belebele dɔ a tun bɛ Bani Israila ala jɔn ye ala ka waliyu don ale de jɔlen don ni dugu yɛrɛ bɛɛ ye ala ko la a ɲɔgɔn tɛ dugu kɔnɔ ale de ye dugu waliyu ye dugu alimami don ale de fɛnɛ bɛ ka dugu bɛɛ balo fi sabilillah nka ala ka lajarabili nana a ma kabini a bɛ ka dugu balo a nana dɛsɛ dugu balo la a kɛra kabila ye kana dɛsɛ kabila balo la ka kɛ du ye kana dɛsɛ du balo la fo kana dɛsɛ balo la a bɛ min don a yɛrɛ da kɔnɔ o kuma ala ka waliyuba in a y'a cɛsiri a bɛna taa Alahu Taala wele kungo kɔnɔ sabula ala jɔn ni dugu kɔnɔ n'a gɛlɛyara o bolo a bɛ taa kungo kɔnɔ sabula ala kota ka dɔgɔ kungo kɔnɔ ala kota bɛ dugu de kɔnɔ nka dugu kɔnɔ waliyu ale fana valeur ka bon ka tɛmɛ kungo kɔnɔ waliyu kan n'i bɛ dugu kɔnɔ e ka kɛ waliyu ye dugu kɔnɔ i ni kungo kɔnɔ waliyu aw tɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma hali a t'i sɔrɔ i tamakuru la nka dugu kɔnɔna de waliyuya ka gɛlɛn maa min bɛ dugu kɔnɔ ko waliyu don a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o de la e m'a ye tariku b'a lakale Abdul Qadir Al-Kailani dɔw ko Al-Jailani ale a ye fiqhu hanbali de kalan a kun to ka kɛ Ghazali ka kalanbulon kɔnɔ n'u b'a fɔ Imam Ghazali ale ye sufi ye o kuma a ye sufiya ta Imam Ghazali fɛ o kuma a taara kungo kɔnɔ sabula alimami kun don fiqhu dɔnnaba ba kun don a kun bɛ baara kɛ ni hanbali de ka sira ye fiqhu hanbali a taara kungo kɔnɔ sufiw fɛ yen o y'a sɔrɔ Irak sufiw bɛ kungo kɔnɔ ni
dumuni kɛ kuma sera dumuni wele bɛ kɛ aran de ye i komi bi bosoko ni dumuni kɛ kuma sera ale bɛ ala wele dumuni bɛ na sini turu bɛ kɛ laji la ale bɛ ala wele dumuni bɛ na sabula olu tɛ daga sigi o bɛɛ bɛ kuma kɔnɔ ten ni dumuni kɛ kuma sera turu bɛ min na o bɛ na yen dɔrɔn o bɛ ala wele dumuni bɛ na u bɛ dumuni kɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i ka alabato ye o tuma ale taara fara o kan turu nana se ale ma u nana ale ye ala wele dumuni ma na a ye ala wele cogo bɛɛ la dumuni ma na o tuma mɔgɔ wɛrɛ ye ala wele dumuni nana turu nana se ale ma tugun a ye ala wele dumuni ma na ale kamana guwana o tuma a sera sufi cɛkɔrɔba ma a ko ale ma min faamuya ale bɛ ala wele kɔnɔnajɛya dan na nka tɔw bɛ ala wele dɔrɔn dumuni bɛ na o nɔbɔlen na a ko o tuma ko ala in bɛ wele ni gindo jumɛn de ye ni dumuni bɛ na o tuma sufi karamɔgɔ ko o tuma i tɔn ka gindo fɔ i ye n'i ye Alahu Taala tɔgɔ majamu ka ala wele i ka ala wele laban i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala a kɛ Sheikh Abdul Qadir Jeilani bonya kama min bɛ ka maaw bilasira Irak dumuni kan n'i ye nin fɔ ala wele laban na dɔrɔn dumuni bɛ na olu t'a dɔn ko y'ale yɛrɛ ye olu kɔrɔ ye o tuma nin fɔra ale ko k'a y'a faamu o don bɛɛ a y'a ka walanw foro k'a ka tapiw ta ka taa so o tuma dugu kɔnɔ waliyu o de ye waliyu yɛrɛ ye nka i b'a sɔrɔ kungo kɔnɔ waliyu olu b'u yɛrɛ kun masurunya ala la ni dugu kɔnɔ waliyu de sabula dugu kɔnɔ waliyu b'i komi a bɛ ala kota tasuma de ni ɲɔgɔn cɛ k'i to la ka tila ka ala minɛ ka kɛ waliyu ye o ma nɔgɔn dɛ ala kotala nɔniya bɛɛ b'i kɛrɛfɛ musow bɛ u bɛ ka fɛɛrɛ cɛjugu tigɛ i la sonw namaratɔw kalabanciw a bɛɛ lajɛlen bɛ don i kan a bɛɛ bɛ bɔ e ka to nin bɛɛ cɛ la nafolow bɛ na nafolo ɲagaminenw a tɔɔrɔmaw a hɛrɛmaw a bɛɛ lajɛlen bɛ na nka i bɛ jɛn a tɔɔrɔmaw kɔ wa i b'a sɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ bɛ ladɔnniyali kɛ i la o de la e ma ye an ka sheikhu belebele dɔ bɛ Alahu Taala ka hinɛ la Sheikh Muhammad Dramé an ka bi tile yɛrɛ mɔgɔ don nka a fatura a tɛ san damadɔ bɔ a ka muqaddam dɔ b'a lakale ɲɛ cogo min a ye duwawu kɛ ala jɔn dɔ ye faransi duwawu jaabira a ye duwawu kɛ cɛ min ye a nana a ye étage dafalen jɔ ka di a ma sangaso dafalen nka sheikhu a ye sangaso in lasegin a m'a minɛ a ka muqaddamu ko a ma n'i mako t'a la e ka muqaddamu caman bɛ nuance la o y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana bɛ nuance la koyi o tora kuma cayara a laban a k'u ma ko n'i y'a ye ale banna sangaso in na ala y'ale ladɔnniya ko sangaso in jɔ wari bolo jigɛni wari dɔ b'a la o kuma ale man ka don o so in kɔnɔ o kuma u nana sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ o wari dɔ b'a la o kuma a bɛ fɔ ninnu de ma ko ninnu de ye waliyu ye dugu kɔnɔ waliyu bɛ se k'a yɛrɛ kisi ka bɔ nin bɛɛ ma nka kungo kɔnɔ waliyu tɛ muso ye kuma t'a ka ɲɛbɔ muso fɛ wari yɛrɛ tɛ yen kuma t'a a ka se kalabanci ma namaratɔw ni yuruguyurugukɛlaw olu ci man ca kululata ma olu ka affaire bɛ kulu la o kuma i b'i ka ala bato i fɛrɛ ma yen nɔ ala kota yɛrɛ de tɛ yen fo n'i bɛ ala kota waraw ni kɔnɔw fɛ sa kɛ o kuma dugu kɔnɔ waliyu ale de valeur ka bon ka tɛmɛ kungo kɔnɔ waliyu kan o kuma ala jɔn in a y'a cɛsiri a bɛ ka na kungo kɔnɔ ka Alahu Taala wele a bɛ ka nale a bɛ ka surunya tuba dɔ la mankan dɔ bɛ ka bɔ tu in kɔnɔ
kabina te kuma kan famu fa nana ke abi kuma kan famu kuma kan jume be ka fo kuma kan abeka Allah Ta'ala wele nin nenkunye nenkunyi afalendo ladabula abeka fo tugodi abeka ala wele ni ladabuye ladabu mi ni mo kenemo tisika ladabu soro halna dirama anta valeur abeka mufo alhamdulillah alladhi afani ala kathirin mimman ibtala bihi min ibadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abeka fode alhamdulillah tanube masay alladhi masami afani ayna lafiya ala kathirin mukochamanka mimman ibtala bihi ay mamun lajarabi ayna lafiya kateme achamanka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alaka nema ke Muhammaduka okuma alaka waliyu min bora dukono atara undo tukono ay chain late chain dalebe akoka ayefla fienendo abolo fla salendo asefla salendo adalimba akoka atsika fuika yereye nyefla fienendo bolo fla salendo sefla salendo aka dumini na ka balo ko bebe Allah Ta'ala kelempe de bolo okuma ode dalimba akoka abeka fo nebe masatano masamiye ne lafiya kateme aka danfen chamanka ay danfen munul lajrabi ala kan ne make Muhammaduka ala tunya kundo ay tedalen laje ako ala jon karsa rakal lajrabi bi tuko minin dara ala ka danfen min kan ode ka doko lajrabi min be kan obe danfen min kan ode ka doko sabula chaman kan lajrabiliye nyafiyene do bolo flakai do bolo flatiene do nyekai do yen nambara se flakai do yere nyekele mai nyekele kai do bolo kelen kai bolo kelen mai do senkele kai senkele mai nga etakera senfo woro shide mai nyafla mai bolo fla mai senfla mai ne renya bala tukomi lajrabili min dara eka o madda danfen chaman ka ala jonya dalento akoka ako ala ma lajrabi ala ya lajja kujuko ala ya lajja kujuko ala jonya ko kuma ala ya lajja ni munye odela Allah Ta'ala be jondo ke ka jondo wajo ni yeddu ko na blako fantanya de do ale desera da irimela nga nana ni soro kuma kono furuta bolo war mara yoro ta bolo fuy te nyaflate bolo flate seflate wa kongote ka afaka okuma ala jonya dalento ako ala ya le la jakko tukun ala ka waliyu min bora duko na ko kuma ala e la jani munye nyafla fiene bolo fla salendo sefla salendo ako ala ka waliyu ma أنه وهب لي لسانا ذاكرا على الندوت نما ونين بسك الله تعالى قسما وقلبا شاكرا على السكون دوت نما السكون على النعمة وبركة وبدلا على البلاء صابرا أي فرقلو دوت نما من سبلين دو أنا تتوكا okuma ala ka nema bana ala be munyine ala fadin kofe andem sika fo subhanallah ad-sukum ba fo abarka alay shitane kele do ka bana tedu min blala
na bora ala ka latige ko na ali farkulu sabali la ofna koro o kuma son fen dumen be ko ala mo dale o ni ladabu ani ni ala ni siranya eske on kene mon hakli bi ni yewa an ne kan susukun ka kene farkulu ka kene nga ambe ka fo ko ala nyinene do anko sabula nga nuance sara maso ambe ka fo ko ala nyinene do anko sabula suntige warto manyana ko odila Allah ta'ala kan nema bilibili odi ni sabay inne kun ka seka ala barkada ni ala yi je ola ayi je aljanna klan sabanana iddusugun ka se ka fo abarka alay fitinu ani chamon ka sabula Allah ta'ala ko la in shakartum la azidannakum naw yana Allah ta'ala kan nemo barkada le ala bawjiti okuma ni ko abarka alay ala bi jidi da odila ko dono ko ni mo e fendima ni ye fen mene yani ka fo atigi ma ini che atigi teo ala de do sabula temena e nyugona chaman de la mi kafsani ye ikafsani minye atemena olu chaman de la kana di ema okuma kika fo abarka ala ye karsa ini che o mami mbo fo ni e fen soro yoro mi afo abarka ala ye akaka gele eka fama fen soro ma oh li fen soro yoro mi afo ashkuru lillah ika soka tifo sabula min ya de ma ote Allah ta'ala de yison sabula ya tiki kunshi edema wa atel lafiya fene na ma e koy sabula ko nyere ala kodi e ma mo godo beta wartigi nofe nyama ika bakilin jangan nasomo abeto wartigi nofe to ni bolbolla wartigi be wuli kata sigi kam mo do sunno ko to kono ka ba mo ba bisa ko ka do tesro min ba nofe wakile nofe fanta ya bola kateme doinka o la iba do ka fo kunyi ala ka kodi o kuma ni mo go yison ala tede ala de do sabula temena mo chamana mina kanga kateme eka e kafsani minu ya temeno lula minu kafsani e atemeno lula ibesra ala ya kateme minu ka temeno lula minu besra ala ni e ya temeno lula kana sigike kono ka klaka dima okuma ikanga donc fo otigila mo gote ko ala de do okuma ni ala yi soni fen sabala nemate ayi jemina to odila ayub alayhi wa ala nabiyina salam akoy ka do toro ya le so nga Allah ta'ala de hina baw ka hina bay momina ayini fo san ta an segin bana kofe nga amalora ka fo alama ala mbani ni fe kan keneya amalora ko fo amaseka fo to yashila nga ay Allah ta'ala wele ni kuma kanye ala be min fam odila tidum olu be Allah ta'ala wele ni kamununa mutu kle ka wele ni ke kuma be iko minu alayhi wa ala nabiyina salam mamina adem banakate do kulun kono nuhu yemu fo ama fo ala den kanda de ama fo ala mbani ni fe kan den kishide ay mu fa ko rabbi innabni min ahli ay yani dabama ne denye nga sokono mo doy innabni min ahli ne de nga sokono mo doy wa inna wa'adaka alhaq e alaka halaki leidu o etien abena peso wa anta arhamur rahimin e Allah ta'ala de ina bawla ina bay ko man nu nyene do de ke
sabula ni ala be hinɛ a kan k'a daminɛ ale den na Allahu taala ye mun fɔ a ko innahu laysa min ahlik i y'a fɔ i den min ma ko i den don Nuhu i den tɛ hali n'a bɔra i kɔ la i den tɛ innahu amalun i den kɛra baara dɔ de ye ghayru salih baara min ma kɛ baara ɲuman ye o tuma ni den ma kɛ silamɛ sariya la i den tɛ a ti tiɲɛ ta i t'a tiɲɛ ta ni den tɛ silamɛ ye dɔrɔn sariya la i den tɛ o tuma Allahu taala ko Nuhu ma ko a den tɛ o tuma Ayuba fana ye Allahu taala wele de bana in de sɔrɔ e de ye hinɛbaw la hinɛbaa ye san 18 kɔfɛ o tuma Allahu taala bɛna a kɛnɛya ala bɛna mun fɔ Ayuba ye sabula ala ka kɛnɛyali kun fayakun do ni ala ko farikolo ma kɛnɛya o yɔrɔ bɛɛ farikolo bɛ kɛnɛya nka Allahu taala ye fɛn bɛɛ sababu de don ɲɔgɔn na o tuma ala kun bɛ se k'a fɔ Ayuba ma bana bɔ bana bɛ bɔ o yɔrɔ bɛɛ nka Allahu taala ye bana in kɛnɛyali sababu don fɛn dɔ la i komi kuma min Yusuf n'a fa kasira san 40 fo ka ɲɛ 2 fiyɛ Yusuf ye mun fɔ tuma min na denw nana a y'a ka nabiyumaya fini a y'o ta a y'o di denw ma a ko n'aw taara a ye nin bila n fa ɲɛda kan ni nin bilara a kan yɔrɔ min yartadda kasira o tuma o yɔrɔ bɛɛ a bɛ yeli kɛ nka sɔrɔ ni Allahu taala kun ko kun Yakubu ɲɛ ka yeli kɛ a bɛ yeli kɛ nka a y'a sababu don fɛn dɔ la o tuma Yakuba kun bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ fini nali tɛ nka Allahu taala y'a ɲɛ yɛlɛli sababu don fini na o tuma Ayuba fana kun bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ ala m'a sababu don fɛn na nka Allahu taala bɛna sababu don mun na an b'o lamɛn urkudu birijlik Allahu taala ko Ayuba ma Ayuba n'i ka weleli kan mɛn o tuma i sen kɛ ka dugumakolo gosi n'i ye dugumakolo gosi ni i sen ye kɔɲɛ bɛ poyi ka bɔ yen awɔ n'i ye dugumakolo gosi dɔrɔn kɔɲɛ bɛ poyi nka est-ce que sen gosili dɔrɔn o bɛ se ka ji bɔ wa o tuma Allahu taala kɛlen don ka kow kulo sababu de la ni sen gosili bɛ ji bɔ e k'i ta gosi ta o tuma i b'a dɔn k'a fɔ sababu de don a ko i sen gosi surtout maa min dalen bɛ bana la san 18 hal'a tɛ se k'a yɛrɛ lamaga ntumu donnen don farikolo fan bɛɛ la ntumu ye nɛn de dunni daminɛ a ko ala ne degunna ni bana ye e de ye hinɛbaw la hinɛbaa ye o tuma Allahu taala ko a ma i sen gosi duguma Ayuba ye a sen gosi duguma yɔrɔ min kɔɲɛ poyira ji tora a bɛ poyi i komi Ismail alayhi wa ala nabiyina salam tuma min na ni Hajara bɛ taa ni ka segin na Safa kulu ni Marwa kulu ni ɲɔgɔn cɛ Ismaila bɛ kasi la minɔgɔ b'o la mankan nana mada Hajara y'a ye o tuma den fatura ka ban o tuma i tɔn ka segin ka na a su lajɛ a nana sɔrɔ den kun bɛ ka sen lamagali min kɛ o de ye kɔɲɛ poyi o tuma ji bɛ ka poyi a nana sɔrɔ den a ji nege o dara o tuma ale yɛrɛ nana a ko ji ma zammi zammi o tuma bɔ dɔɔni dɔɔni o tuma fo ka taa se bi ma o ji in de ma jɔ a bɛ ka poyi poyi o tuma i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ sen dɔrɔn nɔ ye dɛ o tuma o ye Allahu taala ka ko de ye o tuma min na Ayubu n'a ye sen gosi duguma ji poyira هذا مغتسل بارد وشراب a ko nin min filɛ nin ye nin ji i ko a la ji in sumalen don farafina don koyi wa i k'i min n'i y'i ko a la bana fɛn o fɛn bɛ farikolo kɔ kan o bɛɛ bɛ taa n'i y'a min bana fɛn o fɛn bɛ farikolo kɔnɔ
a bɛɛ bɛ taa o tuma ni ji ninnu ye furaw de ye zamzam ji fana ye fura de ye nin cogoya la koyi n'i ye zamzam ji kɛ ka i farikolo ko a bɛ farikolo ko kana bana bɛɛ taa n'i ye zamzam ji min farikolo kɔnɔna a bɛ taa n'a bana bɛɛ ye nka f'a k'a sɔrɔ i dalen don a la sabula limaniya de b'a to nin fɛn ninnu bɛ baara kɛ adamaden farikolo la alakira ko ma'u zamzam lima shuriba la ni zamzam ji mina kun min kama k'a b'o de kɛ e m'a ye an ka setigibaw diɲɛ yɛrɛ setigiw limaniya bɛ minnu na e m'a ye hiji tɛ kɛ puto san o san u bɛ taa hiji la e m'a ye sunkalo o sunkalo u bɛ taa umra la dɔw bɛ taa arajaba o arajaba umra la n ko gindo de b'a la madama e b'o la san o san a bɛ fɔ de ko e ka ɲinan ka fisa ni salon ye ji dɔ de bɛ yen n'o ye zamzam ye alakira ko zamzam n'an taara hiji la k'an k'a ta ka na di an ka somɔgɔw ma a ye anw nafa cogo min hiji kɛnɛ kan a b'olu fana nafa so ten nka bi ɔ adamadenw yɛrɛ dekun an'u ɲɛsiranya kama zamzam min bɛna da an ma bi a ɲuman man ca dɛ sabula ni hijiden yɛrɛ nana ale yɛrɛ kamana gannen de don a t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min fo dɔw bɛ juru ta maaw samali kama k'a sɔrɔ sariya la ni hijiden nana anw de kan ka wuli ka taa fɛn di a ma sabula ale bɛna sanga min na o b'a sɔrɔ a ka sanu ka bɔ a jurumu bɛɛ la hijiden bɛna kuma min o b'a sɔrɔ i komi den min wolola bi jurumu t'a kana cogo min o de la a fɔra ko ni hijiden nana an bɛɛ ka n'a fɔ ka dugawu ɲini a fɛ nka anw bɛna hijiden de fo ni kɔlɔsi ma di min ma kunnabiri ma di min ma fugula ma di min ma o b'a fɔ ko a ko karisa ka hiji ma diya dɛ e min nakun dɔn e nakun de ye i ka dugawu k'a ye o tuma n'i nana n'i bɛna hijiden fo na donbolo kɛ a ye n'i ma se ka donbolo kɛ a ye naji tobi kana d'a ma karisa dugawu kɛ walima dumuni tobi kana d'a ma kana dugawu kɛ walima sɛ dɔ minɛ kana d'a ma walima saga dɔ walima ba dɔ walima turadennin dɔ o tuma n'o d'a ma a ka dugawu k'i ye walima na fugulan di a ma ni don i ka dugawu kɛ na dulokiba d'a ma ni minɛ i ka dugawu kɛ nka n'a fɔra min bɛna dugawu kɛ anw ye o de bɛ tila ka fɛn di anw ma o dugawu bɛ taa min n ko hijidenw yɛrɛ kamana gan kojugu tellement zamzam ji ɲininkali bɛ k'u la hijidenw bɛ min kɛ sisan a b'o dɔn n'u ye zamzam ji in bidɔnni kelen sɔrɔ o tuma u bɛna k'an ka worobiyɛ ji bayanwarinya kelen k'o k'o la o tuma a bɛ soli ka di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni sabula a kana na fɔ k'a y'a di dɔ ma k'a m'a di dɔ ma ɔ ma taa an ka mɔgɔ sanumanw don namara ko fana na bidon kelen ɲagami bayanwari diɲɛ kelen na k'o ye zamzam ye k'o di mɔgɔw ma e nabali ma kalon tigɛ wa jɔn de y'a don kalon tigɛ la aw dugawu ɲininaw ɔ o hijidenw kabini u ma taa makan fɔlɔ u b'u ka kɔlɔsiw ni fugulanw san suguba kɔnɔ yan k'a bila n'u nana min bɛ di mɔgɔw ma sabula n'i ko i b'a bɛɛ san ka na transport n'i ma kɔlɔsi i bɛ dɛsɛ sabula kilo kelen o kilo kelen avion na o bɛ taa 300 ni dɔɔni walima 400 ni dɔɔni ɔ ni e ko i b'o wari bɛɛ bɔ ka na n'o ye maa min dun bɛ ne o e kan k'o sɔn o bɛ taa maa yirikaw la ka tila ka fara e yɛrɛ ka doniw kan tugun forokɔni bɛ to a dokisara la dɛ awɔ o kuma fugulan caman bɛ d'an ma k'a bɔra Maka dabanan fugulanw don dɛ nka aw de bɛ ka hijidenw bila nin na dɛ kɔntɛ ni e nana ka taa fugulan kelen di hijiden ma a tɛna fɛn d'i ma ni e taara ka kɔlɔsi d'a ma wurudi kɛ na i ka dugawu kɛ n ye e taara i ye naji d'a ma nin dun i ka dugawu kɛ n ye i taara i ye forokiya d'a ma nin minɛ i ka nin don ka dugawu kɛ n ye a kan ka kɛ nin cogo de la nka anw ta kɛra contraire de ye anw de kan ka taa fɛn di hijiden ma n'a nana nka anw de bɛ taa hijiden deli n'a nana o de ye balawu yɛrɛ yɛrɛ ye e kan ka taa fɛn di ala jɔn de ma ka dugawu ɲini nka n'a fɔra ala jɔn de bɛ fɛn d'e ma ka tila ka dugawu k'e ye
ala ko ne do mina bayenga o do amina mandida iko mi Allah taala be jondo ayere katema ayere kunka odila Allah taala ba fo Qur'an kono ala kray abeka sahaba la sira ako idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa sahaba nawna nakabena ala kray gino nyogonya okuma ay fendo di folo kasro ka gino nyogonya no kera do be mine aw ni do ke ko fiye kana tani furajalani ijija ika gaba kurundaka wonte do ba fiye wuli furajala meta aw okuma ala Allah taala ko ni aw nana ala kira yoro ka mana gino nyogonya aw kam makula okuma ko ay fendo di ala kirama ngani fenti bolo Allah taala bi donga teme ire kunka okuma aw munu fele beta hijidon fo ay fendo di hijidon ma akana so kata hijidon ka femene sabula abunu bla kalon tigela abunu bla nambarala sabula ni hijide jama ya kama ay zamzam jinya ga mi bayawar jinya kelena aw ma bla nambarala alin nabali ay namara damine o lujura kama ni dekun kama ay fulan sa dabana na ko ni boram maka aw ma bla kalon tigela wa ha o kuma fanga hakli tondela anga hakli tonna anga klaka cikan la se nyogol ma anga debayaw ma akana son kata hijidon u bole hijila o sanuma nu ye fendi aw ma fo a tiana aw ne kanga fendi ma o kuma epereka ko ka fendo di ama hijide be mugo munu sama hijide bolu don ni tara kama na ni nato ikanga fendi mugo munu may bolu do awo ikanga na fendi bama ikanga na fendi ifawma imuso ikanga na dodoluma nga idun ni ya doluma alhamdulillah ngani na edun de kanga ta e barka yini way bura hijila okuma nim bata mena ka do kanye ayre ka se ka sira soro okuma gwa keme mena o de sebene agwa tiana wati ka gelena mada ibura hijila drome duru de bene bolo nim mena boy ka do kanye nga se ka senye de koro okuma deum de kango ke usangala ongana fora bede bene ijo dukono mugo sigi nyogon kabila mugo bede bena ale rebe kamana kwa mo hitiden do be juruta ube juruta sama mi mena ubolo abe ba ube klaka juruta ka mugo blaka ta sanike dabananina ko minan taw mana folo minan taw nana da abe dabanan de lay o mo weto de sa ka klaka no di mugo matubu o kuma anga chesiri illa da membe angola anga bla nantara va normal ka sisan ka fo hititew sanman nale aw de beta fembu maka do nyini iba soro sangane fitini sisan anga ko be no ya jamana ya fena be no ya sabula hititew sanman te do fuyi ke ko Allah taala ba la seki o ngane e ka bara folo bena fen nyaga minen dilima ngoma ika do ko be minen to jume ala kala dunko aliyuma ni mami ye bara nyaga minenke ika do bida o kuma mi Allah taala dili ala ka sababu no mandi ama o kuma Allah taala ko ni jimi fle ni jimi iki ko ala abe kono bana ni ya mi kono na bana abe tano be ni ko ala ko kana bana abe tana be o kuma an balma mun beta umrala mun beta hijila doni kelaw ka jate minela ni tara madina le segi de be ke madina nga kuma do la fete le segi so o kuma ijija e ka miniji o ka ke zamzam droni sabla iba soro kafu baw sigilembe zamzam jiube do kono ngay ba soro makan kaw reka zamzam jiko manko
olu bɛ an ka awaji ninnu de fɛ ka tɛmɛ zamzam kan o kuma e ka n'i ta olu fɛ i ka mini ji bɛɛ kɛ zamzam ye i taatɔ so bidɔni dɔ fa zamzam na i ka t'i ko a la sɔgɔma n'i bɔtɔ don fajiri la bidɔni dɔ fa a la i k'i ko a la i k'a min k'i kɔnɔ fa safo i bɔtɔ haramu kɔnɔ bidɔni dɔ fa a la i ka t'i ko a la i k'i min a la n'i ye tile 7 sɔrɔ o la ni hami o hami ye ko ala y'o latigɛ o kuma n'i ma se ka nin waati sɔrɔ Madina sabula Madina ale sigi waati man jan o kuma n'i taara Maka i bɛ tile 20 dɔɔni de kɛ o kuma i jija tile 7 in tile kana don ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i k'i min k'i ko fo ka taa tile 7 dafa ni ŋaniya dɔ ye hami min kɛlen don ka i hami ni o tile 7 in dafara alakira de ko ten anw de farikolo bɛ kalon tigɛ alakira tɛ kalon tigɛ alakira ko ma'u zamzam lima shuriba la o kuma ko siga t'a la o mako in a bɛ ɲɛnabɔ an bɛ Alahu taala deli ala ka an makow ɲɛnabɔ Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ne ye tile 7 min fɔ ni a bɛ sigi Madina tile 8 a bɛ bɛn farida 40 ma dɔw ko ko n y'a farida 40 sigi kira ka misiri la kisi nɛɛma b'a ma fo y'i fari ka mali tasuma ma est-ce que o kuma in tiɲɛ don alhamdulillah hali farida kelen alakira ka misiri la n'i y'a kɛ ni limaniya ye i farikolo bɛ haramuya ka bɔ tasuma ma fo n'i ye ko dɔ kɛ min bɛ tila k'a tiɲɛ o de la Madina dɔnnikɛlaw ye kumakan 2 fɔ Madina ani Maka a haramu 2 baraji la n'o ye Maka hadisa bɛ yen k'a fɔ alikaba baraji ka bon ka tɛmɛ misiritɔ bɛɛ kan ni daraja 1000 o kuma ni daraja 100,000 Madina ale ka fisa ka tɛmɛ misiritɔw kan ni 1000 Beitul Maqdis ale ka fisa ka tɛmɛ misiritɔw kan ni daraja 500 nga Madinakaw olu ye min ye anu ye min faamu sahabaw nɔ na olu ko de ka seli alakira ka misiri la o de valeur ka bon ka tɛmɛ misiritɔw kan ni daraja 100,000 alikaba de ye 1000 sabula alakira ka misiri alakira yɛrɛ bɛ yen o de la kodɔnnaw ko n'an bɛ seli an ɲɛsin yɔrɔ o ye alikaba ye o tɛ wa n'an bɛ dugawu kɛ dugawu ɲɛsin yɔrɔ o ye sanfɛla ye o tɛ wa o kuma alikiyama jɔ don an ɲɛsin yɔrɔ o ye alakira de ye i t'a mɛn alikiyama jɔ don k'an bɛ boli ka taa ko alikaba an tɛ sanfɛla ɲɛɲini an bɛ jɔ ɲini alakira o kuma n'an bɛ faridaw ni nafilaw seli an ka kibla ye alikaba ye n'an bɛ dugawu kɛ kibla ye sanfɛla ye alikiyama jɔ don an ka kibla ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o kuma alakira de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan alikaba ye danfɛn de ye o kuma alakira yɛrɛ bɛ yɔrɔ min Madinakaw ye min faamu sahabaw ka waleya la an'u ka kumakan na o de ye alakira yɛrɛ dalen bɛ yen e ka jɔ ko 2 di ala ma alakira yɛrɛ kɛrɛfɛ o daraja de ka bon ka tɛmɛ misiri bɛɛ kan ni daraja 100,000 o kuma n'i sera ka farida 40 sɔrɔ alakira ka misiri la alhamdulillah i sanuman bɛ taa Maka nka anw minnu bɛ bɔ yan fɛ n'o ye pays maghrébins ye anw kɛlen don k'a kale fɛnɛ a kun kan sabula nasu yɛrɛ alakira ye min fɔ an ye n'an ye hiji baara kɛ ka ban o kuma an ka sɔrɔ ka taa Madina o de ye voie normale ye nka ni waati bɛ koro n'an y'a daminɛ Madina o fɛnɛ ka ɲi sabula ni hiji baara kɛra ka ban i kan ka saniya ka bɔ i junubu la i komi i bangera don min nka ni hiji ma se ka maa o maa junubu ko k'a jɛ ni e ɲɛ dara alakira kaburu kan junubu in bɛɛ bɛ wɔrɔ ka bɔ i la de
o de la ema Bilal ayaka hijike aya daka sunoko ala kra ko Bilal ma sunoko o kuma Bilal yi tiganawa munayma nan laje o kuma Bilal kunna ro ma aya nyishi Madina te hijila de ngani ye hijike ni noko to ni mi nofe o kuma o to be ko ka ko ila Madina mamnu hijira o ba kalama ni bora Madina kata Makka iba fo ko kiliw nyirete saniala basigila organisation na Madina be Makka nyeni bela ni ko sayna yerete ibe war blay ko kiba di gerebu Madina ibe gerebu nyini ka Kenya itaso halika biski fara ni ya fili kare kono ibe dobol toy kana taka bla kupel kono ngam Makka ni selbina jongos pour sube gerebu de genga bo tela akare kono no iba so ngo be kini mine kata bombo ananga kare kono no be kileya odle iba ka fo haram flain tikiliyi ala kira yere be yoro mi o de garanti yoro yi am Allah taala dilala ka famnya ko nyuma ni amma akila ni famnya soro lala inshallah bismillah ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أكو أيوبا كنالين كفر ما من الناس سيم غشي دغما ni jisama mambora ay farkolo ko ninga domi o kuma tarhu so dunga do ba fo ko amuso kun talendo domini nyinina sabla santan segi muso de kuma debure o kuma muso de domini nyini kana dama o kuma muso sekina kana o yasro asigile medala muso nana folike aduna atara ma Ayuba dalemi o kuma bora kana mugo kenema kamale ni kena min be dala nano nyininga ako chokoroba min dalembe ana be banaglanga ma yewa won ma bora de ago ko ne de do o kuma fille chema o ma min dunen do tumuna ita blaw kuna kibeno kenema soro dala o kuma Ayub akenera ni to ko ina santa ani segi bana kofe mamina kenera o yasro melekaw fana kunya ajira alala Ayuba o kuma limanya jomba bado ala ka cidem belebele do o kuma shitane ya nyine ala fe ni ala bora ale ni Ayuba ni nyonche ko Ayuba be ala kobla o kuma ala ko shitane mambora ina ni nyokonche shitane bara folo minga Ayuba lo de ka bana chetu sere aka o de Ayuba ko masane shaytanu binusu shitane de bana chetu sere aka o kofe bana nana gelya fol tumu be ka farkolo dum aka ala ko ni do de te ka faraka fente ka wala shitane na munke akan na folo min be baton okuma abena na halaki tasma e furo betini baton besara na folo betina okiborana na fay ay Allah taala barka da konni herade ala de yaji ala klara kamina alhamdulillah okuma ala foka ala barka da shitane ko halsay mayi okuma adem be farale nyogon ka sokono shitane na sokaru dala ka adem be fatu o kibara dirama ako alhamdulillah ala de yudi ala de klara ko mine o kuma osanta an segin dafale ne ni Ayuba kenara Allah taala ko wahabna lahu ahlahu asobugo munu fatura no ya dewnyi anye den nu bele dile la nyene maya den be nyene maya la akan nafulo o bele dile la sekina bakaw o bele dile la sekina wa mithlahum ma'ahum den nyene maya la na ya soro den tando ala kala ka den tanwara do agartigela
ni nafolo kun ye million kelen ye ala ye million kelen wɛrɛ fara kan ni bagan kun ye bagan 100 a kɛra bagan 200 ye ala y'a ka fɛn bɛɛ doublé ka di a ma nka tafsiru so dunga dɔw ko ayi ko den ninnu ma ɲɛnamaya dɛ n'a y'a sɔrɔ den tan bɛ a bolo a kɛnɛyalen ko ala ye den 20 de don a garijɛgɛ la nka dɔw ko ayi den minnu fatura olu de ɲɛnamayara ka tila ka olu ɲɔgɔnna wɛrɛ fara o kan dɔw ko ayi ala ye o doublé de di a ma dɔ ninnu fatulen kɔfɛ nka a kɛra fila fɛn o fɛn ye a ye fɛn o fɛn pɛridi ala y'a bɛɛ ɲɔgɔnna fila di a ma tugun nka a dira a ma a ka sabali a n'a ka muɲu kama وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. O kuma Alahu Taala kelen k'a ka fɛn ninnu ɲɔgɔnna fila fila di a ma ala ko nin kɛra hinɛ de ye ka bɔ anw masa Taala yɔrɔ wa hakilitigi dungew o kan ka taa sini na o kɔfɛ Alahu Taala ko Ayuba ma a ko binsiri dɔ ta nka a ka bɛn binkisɛ 100 ma sabula tafsiru so dunge dɔw ko Ayub don dɔ a muso nana dumuni di a ma a ye muso ɲininka yala dumuni in sɔrɔla cogo di sabula ciden ninnu ani maa ɲumanw tɛ dumuni kɛ abadan f'u k'a bɔ yɔrɔ dɔn o kuma ni muso nana ni dumuni ye kuma o kuma a b'a ɲininka nin don a ye muso ɲininka muso ko ne bɛ ɲɔ susu mɔgɔ minnu ye n ma ɲɔ susu ta sɔrɔ n ma finiko ta sɔrɔ n ye baara ɲini bi ka kɛ ɲɛ n ma baara sɔrɔ o kuma n ye kunsigi dɔ de tigɛ k'o feere dɔ ma o de dumuni filɛ o kuma Ayuba y'a dalen to bana dilan kan a y'a kale ko n'a kɛnɛyara k'a bɛ busadenya 100 bɔ muso in na sabula a ye fɛn kɛ fɛn min man kan ale man k'a kunsigi tigɛ k'o feere k'o kɛ balo ye ka na di ale ma o de la n'u ye ala jɔn ɲumanw ye muso ladabulenw don anw ka bi muso ni banana yɛrɛ san 10 n'i ma kɔlɔsi u bɛ taa dɛ ni balima yɛrɛ tɛ yen se bɛ balima min ye u bɛ se ka to yen o ka wari kama nka e banalen bɛ dilan ka san 10 ale de bɛ taa dumuni ɲini ka d'e ma ale de b'e ka sanuya kɛ a b'e ka ko bɛɛ kɛ n'i ma kɔlɔsi i yɛrɛ laban b'i ka ko tɔ laban i yɛrɛ ye dɛ o kuma n'o ye muso de surtout ka tila k'i kale o muso in ka fɛn sɔrɔ cogo ko ma ɲa k'i bɛ busadenya 100 ko la muso ka tila ka sigi tugun hali ni muso y'i ka nasɔngɔ bɔ tile 1 tile 2 n'aw kɛlɛla n'a b'a don i kulo la a b'a fɔ e jo bɛ ne la ni nin don in kun tɛ wari kun t'e kun ne de b'e dɛmɛ nka nin filɛ san 18 ale de bɛ taa ɲɔ susu a bɛ taa a muso ɲɔgɔnw ka fini ko a b'u ka yɔrɔw furan ka n'a cɛ balo fi sabilillah nka a y'a yɛrɛ kunsigi feere don min Ayuba ko ni kɛnɛyara n bɛ busadenya 100 k'i la sabula i ye fɛn kɛ min man kan a bɛ fɔ ninnu de ma ko ninnu de ye musow ye nka ni musoba ninnu an t'a fɔ a banna nka a ka dɔgɔ kosɛbɛ muso minnu bɛ se ka nin kɛ bi a muso ka dɔgɔ kosɛbɛ nka a muso tɔw bɛ se ka sɔrɔ yen halisa sabula maa ɲuman tɛ ban dugumakolo kɔ kan fo ka taa diɲɛ wuli nka an ka bi musow min bɛ se ka nin kɛ a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ o kuma min na Ayuba n'a kɛnɛyara Alahu Taala ko khudh biyadika dighfan o kuma Ayuba i komi i y'i kale k'i b'i muso gosi busadenya 100 o kuma walisa i ka kalekan kana tiɲɛ o kuma binkisɛ 100 ta i k'i muso gosi n'o ye siɲɛ 1 n'o kɛra i ka kalelikan a dafara sabula Alahu Taala fana b'a ka jɔn ɲumanw kumabɔ de ala b'a dɔn Ayuba muso a y'a kɛ de k'ale Alahu Taala ka jɔn sutura nka ciden b'a dɔn ale muso y'a kɛ o ale muso m'a kɛ o ala b'a d'ale ma o kuma muso jɔlen don ni ale ye wa ni muso nana kuma o kuma a b'a ɲininka
hal an yɛrɛ kɛ cɛ dɔw bɛ musow bɛ jɔ n'u ye nka don o don ne bɛ ka muso ɲininka nin nasɔngɔ wari bɔra min a bɛ tiɲɛ f'u ye dɛ n'i t'a dɔn i t'a to yen e ye fɛn di ne ma awɔ tiɲɛ bɛ f'u ye nka a na o na n'a ye a ni Ayuba y'a ɲininka a y'a sɔrɔ cogo min a b'a bɛɛ ɲɛfɔ o tuma cɛ ɲuman i man ka muso ka nafolo dun ka sɔrɔ i t'a bɔ yɔrɔ dɔn cɛ ɲuman ni muso ye nafolo d'i ma i kana sɔn k'a dun abadan ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn o n tɛ n'i ma kɔlɔsi a bɛ kɛ sababu ye k'i se kumajigi ma diɲɛ kɔnɔ walima lahara a b'i se kumajigi ma diɲɛ kɔnɔ e bɛ muso ka wari dun don o don o de la don dɔ an bɛ dɔ fɛ yen an tɛmɛtɔ bɔra ye dumuni nana sigi sɛ bɛ dumuni kan dutigi yɛrɛ ko ten a bɛ k'a fɔ a ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala y'ale fɛ muso ɲuman ma dɛ ko hali sɛ min filɛ dumuni kan ko ale t'a bɔ yɔrɔ dɔn ale kɔni ka da bɛ fa sogo la kuma o kuma a y'o kuma fɔ anw yɛrɛ ma sɛ in don an kɔni tɛ kini in don hali sɛ min bɛ dumuni kan ale t'a bɔ yɔrɔ dɔn o kuma muso ni jɛgɛw ni sɛw ni sogow de bɛ na n'a bɛ fa sogo la ale t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min ale tɛ muso ɲininka ni e ni muso bilara ɲɔgɔn na n'i y'a dɛsi walima muso ye kokɛbali dɔ kɛ e nana k'a dɛsi walima k'a dɔgɔya a ko n ma e yɛrɛ bɛ i kɔnɔ fa sɛ min na n ko karisa de b'a wari di ne ma e bɛ tila k'a ne bugɔ k'i n'o ye ne n'o ye kuma na e bɛ se ka mun fɔ tugun n'a fɔra ko kamalen ka sɛ ko e yɛrɛ b'i kɔnɔ fa o la don o don ni e n'o kɛlɛla n'a ko karisa de ka wari don i ma malo diɲɛ kɔnɔ wa o tuma alikiyama jɔ don n'a ma dɔn diɲɛ kɔnɔ yan lahara don a bɛ dɔn dɛ o tuma cɛ ɲuman i kana sɔn abadan i muso ka dɔrɔmɛ kelen ka taa i kɔnɔ ka sɔrɔ i t'a bɔ yɔrɔ dɔn o tuma wajibi don musow fana kan muso ka nafolo tilan sabanan a bɛ se k'o de dun ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ a cɛ ye ni 30,000 bɛ muso bolo a halala don o tuma sariya y'a daga a bɛ se ka 10,000 in dun ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ cɛ ye nka haramu don a ka 20,000 in don da dɔ fɛ ka sɔrɔ a ma cɛ hakilina ɲini anw ka muso joli b'o kɛ bi surtout muso waritigiw yɛrɛ 3 bɛ min bolo o tuma a kana karisa 2 filɛ nin ye ne b'a fɛ ka don nin activité ni nin fɛn ninnu na o tuma an k'a kɛ cogo di walima 2 in na ne b'a fɛ ka vaccin dɔ san n b'a fɛ ka bazin dɔ san e ka hakilina ye mun ye ni cɛ ko a ka kɛ a bɛ kɛ ni cɛ ko a kana kɛ a man ka kɛ o de ye silamɛya sariya ye muso ka nafolo den cɛ o man ka don yɔrɔ si ko cɛ t'a kalama nka 1 tiers o tuma sariya jɛna ni o ye muso bɛ se ka sarakati bɔ o la cogo la min ka d'a ye ka sɔrɔ a ma fɔ cɛ ye a bɛ se k'a balimaw laja ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ cɛ ye a bɛ se ka dɔ di fa ma a bɛ se ka dɔ di ba ma ka sɔrɔ fɛn ma fɔ cɛ ye 1 tiers la nka a tɔ 2 tiers n'a bɛna sarakati bɔ f'a ka n'a fɔ fɔlɔ cɛ ye ne ka nafolo n b'a fɛ k'a 20,000 di dɔ ma yala e ko cogo di ni cɛ ko o ma di a b'a di n b'a fɛ ka fini san fa ye dɛ walima n b'a fɛ ka fini san ba ye o tuma e ko cogo di ni cɛ ko o ma a b'a di ni cɛ ko ayi a b'a to yen o tuma nin de ye sariya ye anw ka muso joli fana bɛ taama nin sira kan anw ka muso joli bɛ taama nin sira kan o tuma musow bɛɛ ye nin sira bila bi n'a bɔra muso kelen kelenw na i komi laji ta ɲɔgɔn o kɔni b'a bɔ a sira fɛ ala deli ala ka sababu ɲuman di an ma ayi alahu taala ko k'a ka bin kisɛ 100 o tuma k'o kɛ ka muso in gosi o tuma n'a ye muso gosi n'o ye o b'i komi busadenya 100 o tuma n'o kɛra kaleli o dafara ka fara t'a kan tugun est-ce que muso kan a ka nafolo dɔ dogo cɛ la a ka nafolo ma fɛn dɔ k'o dogo cɛ la cɛ kana bɔ a kalama
k'a ka nafolo ma fɛn dogo cɛ la an y'o de fɔ sisan nafolo muso ka nafolo tila saba kelen a bɛ se k'o de kɛ a sago ye nka a tɔ fila o man ka don da foyi fɛ fo cɛ ka bɔ a kalama hakili la n'i y'a faamuya a bɛ se k'a mara a bolo nka a tɛ bɛn a k'a don da dɔ fɛ ka sɔrɔ cɛ ma bɔ a kalama. n'a maralen b'a bolo mɛ cɛ t'a kalama. wala a bɛ se k'a mara nka a tɛ se ka dun de ka don da dɔ fɛ ni cɛ t'a kalama hakili la n'a faamuyana wala sabula nafolo fana ye danaya fɛn de ye awɔ sabula cɛ ɲumanw bɛ yen cɛ dɔw fana bɛ yen n'u ye muso ka wari bila yɔrɔ dɔ a bɛ taa fɔ caman kɔ dɛ awɔ wala o tuma a muso bɛ se k'a ka wari dogo yɔrɔ la a b'a mara yɔrɔ la cɛ t'a kalama ko wari b'a bolo yen nka a tɛ bɛn de a k'a don da dɔ fɛ ka sɔrɔ cɛ t'a kalama o tuma n'a bɛna don da fɛ a tonton walima kɔkɛ ne b'a fɛ ka 40,000 don da in fɛ e ko cogo di hali n'o kɛra a fa walima a ba ka sira ye ni cɛ ko ko ayi i kana don a fɛ o tuma a b'a to yen ni cɛ ko ɔhɔn e de ta don i bɛ se k'a don a da fɛ baasi t'a la o tuma a bɛ a don a da fɛ o tuma muso bɛɛ lajɛlen kan k'o de diɲɛ ɲini a cɛ fɛ nka o muso de ka dɔgɔn bi kojugu nka muso ka nafolo mara yɔrɔ wajibi tɛ cɛ k'o dɔn sabula ni cɛ y'o dɔn ni i ni ka fɛkɛ ni dekun sera cogo dɔ la n'a tɛ i bɛ dɔ t'a la awɔ i komi an balima dɔ b'a lakala ye cogo min ale bɛ duba kɔnɔ gɛlɛya y'ale minɛ hali dɔrɔmɛ 2 min bɛ kɛ ka ji t'a kana worobiyɛn na ka kɛ fiɲɛ kɔnɔ o t'ale bolo ale ka mɔgɔ ɲɛnɛma dɔ fana nana ale yɔrɔ bonyaw la fitinin ale kɔni kan ka tɛ wuli o ye ala y'a kɛ o don y'a sɔrɔ duba ga bɛ ale muso la du nasɔngɔ ye du nasɔngɔ ka ca dɔɔnin a b'a fɔ cogo min dɔ bɛ sɔrɔ a 1000 kan walima 1000 o tuma muso ye nasɔngɔ minɛ a y'a da kunkɔrɔdonna kɔrɔ muso bɔra ale nana nasɔngɔ ta awɔ a taara te ni sukaro san a yɛrɛ ko k'a ye te san ani sukaro demi o tuma ka 200 bɔ wari la muso nana ka wari ɲini wari ma ye ka ko bɛɛ kɛ ale yɛrɛ bɛ ka muso dɛmɛ n'a fɔra duba wari e yɛrɛ bɛ ne ka gɛlɛya dɔn sisan e ye ne minɛ k'a lafili ta o tuma an bɛ kɛ cogo di ale yɛrɛ bɛ ka muso dɛmɛ ka kunkɔrɔdonnaw ta daraw bɛ kungo o tuma a yɛrɛ bɛ ka muso dɛmɛ a ma ye cogo si a ko muso ma ko ka taa gwada yɔrɔ lajɛ a n'a donna yɔrɔ minnu na o tuma muso ye nin bɛɛ lajɛ a ko a ma ye o tuma an bɛna kɛ cogo di o tuma ale yɛrɛ donna so kɔnɔ cɛ nin ma ɲa dɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ ne la ne yɛrɛ kɔni garijɛgɛ bɛɛ 600 o y'a sɔrɔ wari dɔ tora 600 dɔɔnin min b'a kun o tuma a ko tiɲɛ na wari min bɛ ne kun sisan o ye 600 dɔɔnin o tuma o minɛ i k'i débrouiller an k'an sutura ni nin i kana sɔn ka jama nasɔngɔ bila nin cogoya la tan dɛ o tɛ a bɛ kɛ malo ye o tuma cɛ yɛrɛ de ye wari in ta bon fo kɔfɛ don nana nɔgɔya ma a nana ka ɲininkali kɛ ale kɔni ye suyɛni kɛ nin don nka ale se kun t'a la dɛ o tuma ale b'a fɛ ka taa muso lasigi k'a fɔ muso ye ne ko a ma n'i ye nin kɛ muso tɛ sigi ka nin fɔ a ye dɛ ne ko muso ma o don na nasɔngɔ ne de kun y'a ta fɛn tununnen bɛɛ kɛra e dɔ la sa o tuma hali ni du kɔnɔ fɛn wɛrɛ tununa a b'a fɔ ko e don o tuma wari i ye hakɛ min bɔ a la i b'a ŋaniya de i ye wari min ta muso in bolo o tuma a di a ma o tuma karisa ni minɛ nka i b'a sara ni juru sara ŋaniya ye o tuma i b'a di muso ma a b'a kɛ k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ a ka don tɛmɛnenw dekun o tuma a b'a yɛrɛ lafiya ni o ye bi o tuma ni ɲɔgɔnna bɛ cɛw sɔrɔ o tuma ni nin y'a sɔrɔ cɛ in tun bɛ muso in ka wari mara yɔrɔ dɔn don est ce que a tun bɛ nasɔngɔ ta wa muso tun bɛ taa sugu la dɔrɔn a bɛ taa yɔrɔ dayɛlɛ a b'a ka wasa t'a la o tuma wajibi tɛ cɛ ka muso ka wari mara yɔrɔ dɔn nka min ye wajibi ye muso ka nafolo kilan 3 muso man k'o de don da foyi fɛ fo cɛ ka bɔ a kalama ni 1 tiers dunna ka ban n'a tɔ ye 2 tiers ye
hal na bena jeli so abafo akoyo mangolo de o kuma de kele no ka wasaba wal ma wananda be beno di jeluma ni tiasona alhamdulillah ni tiamaso ate be aka do adafe o kuma be fon nunde mako muso ngani fena ka do bi kosebe amma Allah ta'ala dila ala kan muso bawdo angar tigala wala ta'nas akoni bin siri keme ke ka muso in goshi no e bin kisa keme o kuma kika kalili matien o kore ko busada keme ko o dafara ala sabula daw ya ira ko ayuba ko amusoe a kusigi de tiga ko fere na tafsiru so duga do ko muso mo kede ko muso ko shitane de nana do ala ka ira la yala e che ka bana bena ba kuma jume nite bana diga bole iti furusa ka tay kaso shitane de nano ira la o kuma muso fene nana do a che bana ba to kuma ako ayuba e ka bana yire bena ba kuma jume o kuma ayo foromi ayuba ko kalela ala la ni kenera be busada ke be boyla ni nyini ngali kama o kuma e kan ga do ala de be bana ban ala de be na ni bana sababu yi o kuma do ko akuru ne ni o kuma ayo ay amuso ko shi ni busada keme ni bink sekeme sababu yi inna wajadnahu sabira masata ala ayuba so sabali jomba bado ni'mal abdu innahu awwab ko anga jonna nemale o do ayuba ide o ayuba sekini kala babai kana adaba mama ame Allah ta'ala dili ala sabali min di ayuba ma ala ka ni kona di ama Allah ta'ala ka wasal porta dama na ay la jrabi min daka ame ala dilala ka no ni kona daka sabula no ni kona daranka nama ko shanga dina be ci ambulo ala ka la ba ko yumanda bema ala kra boya kama sallallahu Muhammad واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أكو محمد هكذا تجيك أم مسات لك جونا ده نو إبراهيم أن إسحاق أن يعقوب أكو أولي الأيدي مية فنيا كويا يلي تودي دين لا ani alabato la u ka dina fanga ka bo o ka alabato fanga ka bo wal absar u ka yena yeli dakadi dina sharia dewna o kuma Muhammad hakli jiginke din nabi man banona inna akhlasnahum bi khalisatin zikra dar masatala ni jonnu kalasiya ni alkiyama jodo kusmali kalasiyali o kuma nunu o ka sanu wati be o hakli billah haradila noye alkiyama jokene wa innahum indana la min almustafain alaqiyam ikado nunu fle masatala yonode anga jon sukantele onde do anga jon heremo de do ay jomunu suganteni ngu kren ku fusa dan fem tawka ikado nu yolu dola kelenda واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار أكو محمد حكلي جيكين كده إسماعيل لا نو إبراهيم دينك دوي واليسع إكا حكلي جيكين كده يسع فننا عليه النبي من دوي وذا الكفل إكا حكلي جيكين كده ذا الكفل فننا إكا دو عليه فنن النبي من دوي ako wa kullun ni fam folen flen yende ko ni bele jele ale Allah taala ka jon here mawdi wa nuy jon subantelo ndi hadha zikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab ako ikado ni kusmani gafade ko qur'ane min fle ni kusmani gafade akungasa wa inna la husna ma'a sigiro la nyumande o be ma jumaye lil muttaqina wa be ala yasra jonde am Allah taala dili nen aw alaka anfar ala yasra jonka jannati adn mufattatan lahumul abwab akoy kado o sigiro la nyuma o yoro jume al qiyamah jokene kan o de jannati adni o de sigi al janna soy no jannatu adni
ikado abunda dayelelen do ninga aljanna deun kono shu ani kile sogoma ani wula متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ikado nunun la halala unnongo malendo jannatu adni kono enino ube Allah ube weleli ke o jannatu adni kono ni legemu ye no e jiride non yaw minun kacca komu grina dinu jiride munu ni aw yere ko lu kibaru ya do mala aynun ra'at nyama delika jiride munu nyaw lu be arjana kono wala udhunun sami'at kloma delika jiride munu kibaru ya me wala khatara ala qalbi bashar wa dusukuma delika miri jiride munu na kono num bele jelembe aljanna kono ikado unnoniya chama wa shara ani min fen noniya chama ko aljanna kono de umbe welelike nunum mena di umma aljanna kono kasul amakani sekenye amakani dekunye ni miri la mina dron obsingana ibasoro kono jenne kammo awusule saka kaman jenne kammo awusule anajima a yirane ni afon fenkadi ala basabasale ni miri la mina ibsingo ye aseti kono te abena nana ye asnana aseti kono ka fo membolo boka ta otala haka mimbe be idama ere bo tige ko do idda kono okuma ni pomo ni hakli jigina wala wonma jiride non ya wore ibsinga ale fonnenye ibi kalika aljanna kono ibasoro komju aba bolo shuli ningana dembe idama iba tiga ibadu okuma min fon bena botugola ni hakli jigina mina dro o bena orno gonina okuma ibe clear duminina ibe shi duminina nyegena tatala sabula nyegena takate o sekete aljanna kono okuma ko be duminike nga nyegena taka no gazilama be bo ifar kolo de la dumino no be bo ifar kolo la ko mi gazi konte ka fo meta jalamena na meta nyegena ayotala klete ni no fidelite nenate nene gelente okuma yorbe normal la wati be wa abena jelembe nyoko nyeda de mogote mogotonye aljanna kono ni hakli jigina mamina yoro mindro ina tigibe singa nyogon soro jiri baddo koro aw baw ka jiya baroke okuma aw bo to boye dela ila masha Allah sandat dattemina aw sabla sankote ka fon yeni 2005 2020 ayo tala aw sanjate tala klete kuma tay be kle jate shute su kulo kuma tay kibe shu jate okuma angata dattemina am Allah taala dele alakani nema yu angar jagala وعندهم قاصرات الطرف أتراب ako ikado musobe aljanna kono de num bolo qasirat at-tarf o musono oluka fleli kuntala surunyalendo furuke udoronde ma atra musono num be fla okuma aljanna muso be ushuye sam bisaba ani saba yor sam bisaba ani saba o de muso normal yere okuma ni muso be sam bisaba ani saba la o wakati de o ba sura ka muso ya dafalendo net foi taje na iba sura ya na ka soma na ka shidoni be muso ya la na temena o ka kase binani biduru man na ka shibe do muso ya la okuma bisaba ni saba ni be muso futa nyuma nyini okuma ode muso dafale nyere okuma aljanna muso bebeke shikelena bisaba ani saba okuma aljanna muso ubekeni shinu nundela abela jele flanye dia muso olu fene valeur ka bokate me horul inu ka odla horul inu uni dia muso ube waso nyogona aljanna ko horul inu bafo ko de heraka bokate me dia muso ka usabul Allah taala ko lam yatmithunna insun qablahum wala jan kabin ala yoludda adama de madel kam maka ulula kuma te jinama
olu ka sanu u ma deli ka ala kota u ma don ala gasi la o kuma k'olu de ka fisa ni diɲɛ musow ye diɲɛ musow fana b'a fɔ ko anw ka fisa ka tɛmɛ aw kan ko sabula anw selila aw ma seli anw sunna aw ma sun anw ye jagaw bɔ ka sirakatiw bɔ aw m'o kɛ anw hijira aw ma hiji anw ye an cɛw tɔbɔtɔ ka tobili k'u ye diɲɛ kɔnɔ aw m'o kɛ o kuma Allahu Taala bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila a bɛ weleli kɛ ka kiri tigɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko diɲɛ musow ye min fɔ k'o de ye hakika ye olu ka fisa ka tɛmɛ alijanna musow kan n'o ye hurul iinu ye o kuma diɲɛ musow ka ɲi ka tɛmɛ alijanna musow kan wa u ka fisa musoya fɛnɛ na ka tɛmɛ alijanna musow kan a bɛɛ ka ɲi nka diɲɛ muso valeur bɛ alijanna muso ɲɛ o de la ni maa minnu ye diɲɛ musow sɔrɔ olu de fɛnɛ b'u ja kosɛbɛ nka o kɔrɔ tɛ ko alijanna musow man ɲi o fɛnɛ ka ɲi sabula nin ka ɲi ani nin ka ɲi kojugu awɔ fɛn ɲumanw bɛ ɲɔgɔn ye o wala o kuma a bɛɛ ka ɲi nka dɔ valeur ka bon ka tɛmɛ dɔ kan sabula ni ninnu valeur ma bonya ni alijanna musow ye u ka cɛladon nafa kɛra jumɛn ye u ka seli ni su nafa kɛra jumɛn ye u ka hijiw o kuma ala bɛ nin bɛɛ valeur de fara diɲɛ musow kan o de la e ma ye ala kɛra muso fanba bɛɛ ye diɲɛ musow ye diɲɛ musow de valeur ka bon ka tɛmɛ alijanna musow kan nka a bɛɛ lajɛlen ka ɲi هذا ما توعدون اليوم الحساب أكون من فلانية أو كمك الليل فمنا فسفسلي دون كما ده نيو دي كوي أكما أو الجنة دي فلا أفلو دي كونو بي إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إكادو من فلا إن هذا لرزقنا ni anw masa taala ka garijɛgɛ de ye an bɛ min di aw alijanna kɔnɔdenw ma lahu min nafadin ko garijɛgɛ in bancogo tɛ a la dɛ o tuma ni garijɛgɛ min filɛ anw masa taala y'a di aw ma garijɛgɛ in ko a tɛ ban wa bancogo yɛrɛ fɛnɛ tɛ garijɛgɛ in na o tuma ni maa min bɛ to ka nin fɛnɛ wurudi ka caya a ka ca la i garijɛgɛ a bɛ yiriwa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad kata kɛmɛ saba ni tan saba walima ka taa ba kelen walima ba tan kelen maa o kuma n'a bɛ ka caya i b'a sɔrɔ a nafa fana bɛ bonya o kuma nin ka fisa garijɛgɛ ɲininaw fana bolo kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma. هذا وإن للطاغين لشر مآب أكون من فلان يده هذا نيل من يجون دتاي أي من فسسا كوي لمن يجون تاي نوي هرم سو أنا من فيهم جري ديوم نونياو أكما كوي لمن يجون تاي وإن للطاغين وإن لشر مآب إكاد السك يوم نتجود للطاغين كوب ما يدلون يده نوي على كتلا بابو جرمتو نمرتو كلون تكلو أكما كولو سك يرو ولا تجود o sigiyɔrɔ cɛjugu ye mun ye جهنم يصلونها فبئس المهاد ko o ye jahanama de ye i k'a dɔn u bɛ don jahanama in kɔnɔ ko jahanama in ko dagilanw na cɛjugu don dɛ dagilan min don dagilanw na cɛjugu don هذا فليذوقوه حميم وغساق a ko nin lajaba min filɛ nin ye o kuma ko jahanama don ka a nɛnɛ ko ye hamimun ji kɔni de don kabini ji bɛ gɛrɛ i da la ɲɛda golo ni disi ni kɔnɔbara a b'a bunna golo bɛɛ wɔrɔ k'a bɔ duguma wa gasa ani nɛnw ni joli min bɛ siyɛnɛ ka bɔ jahanama kɔnɔ denw na o kuma k'o de y'u ka minfɛn ye jahanama kɔnɔ nɛn ni joliw o kuma o de bɛ siyɛnɛ ni k'o fara jikala in kan i k'a dɔn jahanamadenw bɛ balo nin de la koyi وآخر من شكله أزواج أكو إكادو لجبان نونيا ورفنا بين كوي إكادو نوي جيغوني أني فيا غوني أني زقومو أكما كل لجبان نونيا تشاما دي وفوفولي نونيوكو نغا كوني لجبان نونبي دا جهنم كونو ديون كاندا
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار أقوى إكادو نجمع كل من فلي ولبنا دوكا فرعوكا إكادو ko bere bere konte nunu nye jahannama kono wajiri watuye lafiya yera tuye koy ko ikado bere jelembena do ninga jeni jahannama kono noy ala kotala komugo ananye mugo a patron ani barakelaw madama aw kumbe ala kota sradika ko abebe kafo nyogon kan tasma kono bere bere te awye wajiri wa yera fenete awye aha قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضيفا في النار نوكر يكادو كومغو بافو نوي منو كمكا باركة باترون يه أنتم قدمتموه لنا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم نوكرا كم كن نبافو إكادو بره بره تي أودي كوي كم كن بوفو نيمكوما سبلا بفو كو بره بره توشي الجنة كنو ويري وتوي okuma komo fana ba fa nyamgoma ikado bere bere de te awye wa yiri wate awye tasmayin kono koy aha antum qaddamtumuhu lana ikado awde kera sababu ye ka jahannama yin labbe ka bla aw nyakoy sabla aw dara aw la jiya kono ka tugu aw ko awde kera sababu ye ka tasmayin bla aw nyabbi koy aha fa bisal qarar akoy kado jahannama kon kera sabati yoro la tejuye ala kana mbade islame be kishi ama amin aha قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضيفا في النار أكما كمغو بكا فويا أون دباما نيمغو منو كرا سبب يكا جهنم إلا بكا بلعون أكما أتغي لما جيدي لجبين نغنى جامنا تسمكنو أكما وقال لجبا جيدي كسبه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار نوكرا تسمكنا ديون باترون نمبافو من لا أون يتتشولا أون كمبكا من جتي على كتالو يه أهات لا كوبان نفجيه كنو منا أون يتولو لا أن نفج جهنم كنو تفسير سو دونه دوكو كم مكان كافرو دبافو yala munde la aw nyete bilal la muna aw nyete suhaybula muna aw nyete ikrima nununa okuma ko abu jahal de ben kuma kain fo abu jahal bena fo ko ala takara woy koy ala takara halaki okuma ala be jahannama kono yanno ikado ala banmake oslamiyara ala nyetola ala muso ala demuso juwairiya oslamiyara ala nyetola okuma ala ba oslamiyara ala nyetola okuma ala kelen de be jahannama kono aka kabilala aba fokale takara woyede muna ala nyete ulula akara feya okuma ala takara nimisay okuma ninde ka jugum kosebe sabula ala kelen de baso ga limanya kasura kumbe fo ala de mako abul hakam ko kodon fa sabula nale kunyi blasira ni haklinay ite kasara sur abadan makam be ni mawma ko mena bara doke ibena dale bi blasira okma fu ya to bo amru bun hisham na ka fama ko abul hakam ko kodon fa na momina ala kira tira na masonga islamia ala kira ko kodon fate de ko jahiliya fade do sabula kodona bele jele islamia okuma ala denga de ikrima bun abi jahal a denga de kuma ala kira ka wahyu sebe a denga islamia ra uhudu kele kofe na uhudu kele do ala denke ani khalid bun al walid nu de kelati ala karabo sabna mamina ni ala krete bidu jokku lu sanfe
mamunu beta hijila madina ziyara beta ka kulula okuma ibasro kulu mangani dobe udu kulu bele bo kofe ngani be kulu mangani ka halni mugo sira mugo binani biduruma ni joka la jabe kay ko min wokke me yiri ka de be okuma ala kra ce biduru joy ni kafuru nana nu ye ce biduru nya be ku kono ko mugo ba yiri ka de be utsika do na kuma mina ni sekera kafuru lo be ka boli islaman nu ye ala kra ka kuma kan soso utikina foka doto mugo dama ni okwa ikrima no Abu Jahl denke ale de bulumulu na ka ye jama jigina ale koreale di Khalid bin Walid ma okmo ni kafir kala taw de bulumulu na kala budatu sahaba ni ala krada o doni ala krata manda farala ka yin kare okmo o ikrima ale kala ka tubi tubu o yasura fasara badru kelala ale de ko wahyu sebe ala kray yalla ni ala kraka buyunte nunu kumbe tubi wa ko ikrima be tubi domi ako kirama jirimi fara min dalil fle okuma ba fa ika fara wele akan ala sallallahu alaihi wasallam ay fara wele ikrima nyaba la fara be ka yere yugu ka bo dukolo la abeka tama ka pampa kana alakrama kana alakra krefe ka fa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ko odone ikrima alislam yara okma lekum be wahyu de sebe okma Abu Jahl nunu beslam yara alifatule ko fe okuma ale be ka kole de yini tasma kono jakaw beslam yara ale fatule ko fe okuma ala kra ko ale de ma ko kodo fate ko jahiliya fade do sabla mo ni islam ya yi ni maslam ya ete kodo nay Abu Jahl de so أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أقول يلاو أنكم مكا على كلام نفهم نون دم منكم كم باربو موايوا والما أدولين دو أن تسمع دكاننا نيتولا نوي بلال نانيوغنو أني سهيب أني سلمان نانيوغنو أني أمار أنكم مكا نون كم باربو فين دي دكما كلو كوكاوا والما ufena be tasma de kono ni on yetula ikado te tasma kono aw de be tasma kono ngal nunde ku yemma bawye aw de ku kem para bo mo bawye duguma kolo koka inna zalika la haqqun taqasamu ahlin nar Allah taala ko ikado Muhammad nebe kam ni min fo iyetande no de tasma kono deum kan nyogon dala menani nyogon dangani nyogon sosoy anu be nyogon kele minge tasma kono ko ni yetien era de koy abe kan to ya era de la al qiyamah jokene ka ame Allah taala deli ala kana anye tasma kono ngo ka kele kele o ka qul innama ana munziru wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar Muhammad afo makan ka uyede ikado ne Muhammad ye sosrani ke ba de ye ka bo jahannama tasma toro makoy wa ikado ala fuite fona ka ala kelim pende minye karabali masay masakelendo rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar ikado masay noy karabali masay ale de sankaba daba mai ani dugu kuma kolo daba ma ani femin be sankaba ni dugu ma kolo ni nyogonche o ikado ale de yagala boya masai kunya bele jelenka wa ale de ya fabba masai ateruye qul huwa naba'un azim Muhammad afo damfonye
ika do qur'ane ye kibaru yaw la bele de ye kibaru ya te kibaru ya min ka boni qur'ane o kibaru ya te o kuma ko kibaru ya kuna qur'ane min fle kuna fonnu na bele de do antum anhu muridun nga ika don aw ko donen do ka bo qur'ane ni la aw te ka barake na ye nga aw ka do ka fo ale de kibaru la bele sabula wahyu min kera kana ala krama o de qur'ane ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون محمد كو إكاد دون كون كنتنا محمد يورو بالملأ الأعلى نملكو يمنو بالسانفة إذ يختصمون ما من الملكو نوبكا كما أنفع آدمك كونيلا ملكو بكا الله تعالى جابك مامي famuya jabila ninga Allah taala nyininga famuya nyininga lila sabula Allah taala ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ne Allah taala bena nona blado danka blado goma kolo koka noy adamay melakaw ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yala ebe fen dako blado goma kolo koka ala min bena tieni ka duguma kolo koka ubena nyokon joli bon ubena ka jeneya sunyali nambara ni nasro melakaw beya subhanahu wa ta'ala ila wati be abi saniya okuma ala kara ko okuma min temena melekaw ni adama ni melekaw ni ala ni nyumonche ko ale muhammadu kunto kalama koy in yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin ikado nebe kan fotane ko ni bele jele wahyu de kera kana ne muhammadu ma wa ne muhammadu ma ke dore koy fona kera son sanani ke baye liman ya jon yumona mi ni akasson srani ni o bangenendo o kuma alakra sallallahu alayhi wa sallam ko san malaka ni Allah taala ka nyiningalu o min temena o makali nyana nga alakra be ka fo iko me akera to mi o kuma sikatala ko awahyu de kera kanale Allah taala ale muhammadu ma o kuma ale sosrani ke bade ye kana damfem bele jelema sosrani mi ni abangenendo comme on va te apporter ya inshallah ni Allah taala sonaka an shijo ka sigri don kono anga la dala ante tafsir ka jumalo ni Allah taala sona ambe shini bla sigri do inshallah anya bla yoromi amba tayno ame Allah taala jala ka sababu manda bema wasa an qurata ala ka dikama ala ka ngale no sabati ambal ma do kana anga kala do photocopy kana dama no shuntige ani suguridu wati be papier min kono o kuma nga hakito anga suguridu wati la posebe a wati bele jelen jate minale do ka bla o kuma balma do ya photocopy chama ke anananai abi sobolo ni mo be mo ko bala imse ka sama ki yere deme ni apapio ye am ala deli min ya photocopy ke kana dama ala ka nasara herala ka buran na fulu min ala ka na fulu to barka ay min di ala mala ka saraka na min jannatul firdaus ala ka sutra da nama gartiga nyuma ala ka kalbana la wasa al qurata ala ka da bema ala ka nyini fe ke soro fe kala ba ko man da bema ala ka mo ya ka ma salli ala muhammad allah taala ka sigri do an gartiga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh